عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، هذا الفيديو هذه فهي بشرى بالنسبة لي جون كي اوبت بور لو بروغرام دو لا موبيليتي فرانكوفون. الناس اللي عندهم كيشوفوا بأن الملف ديالهم ديال الهجرة كيتناسب مع برنامج ما يسمى بلا موبيليتي فرانكوفون. ف هاد البشرى هذه، وهو انه غيتزادوا نقط، غيتضافوا نقط في الحقيقه بالنسبه للنقط اللي هي معروفه، واللي هي مثلا اللي هي كانت 15 نقطه غادي تولي 25 نقطه، واللي كانت 30 نقطه فغادي تولي 50 نقطه. يعني ملي كنتكلموا انه 15 نقطه ترجع 25 نقطه، فمن طبيعه الحال 10 نقط زايدين. بالنسبه ل 30 يوليو 50 20 نقطه زايده. هذا النص اللي هو تعلن عليه البارح غادي نقراه لكم اخواني كالتالي. اذا point supplémentaire dans entrée express pour accroître l'immigration francophone hors Québec. Communiqué de presse, donc le 27 octobre 2020, Ottawa, l'honorable Marco El Mendicino, ou bien El Mendicino, député ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que les candidats francophones et bilingues recevront des points supplémentaires. يعني المترشحين اللي هما فرانكوفون، سواء يعني عندهم اللغه الفرنسيه او لا اللغه الفرنسيه والانجليزيه، غادي تحصلوا على نقط اضافيه في هذا النظام ديال الدخول السريع. Entrée Express est un système، donc انا كيعرف شنو هو النظام السريع. النظام الدخول السريع انه c'est un système en ligne utilisé pour gérer les demandes de résidence permanente de travailleurs qualifiés. Ce changement aidera le gouvernement à remplir son engagement à atteindre la cible de 4,4% d'admission de francophones hors Québec d'ici 2023. ملي كنقولوا hors Québec لانه ملي كنتكلموا على نظام الدخول السريع فمقاطعه ديال الكيبيك ما داخلاش في هذا البرنامج هذا. هما من طبيعه الحال عندهم برنامج الى غايه 2023، عندهم واحد النسبه، فهو تيقول لك بان التغيير هذا غادي يساعد الحكومه الكنديه باش انها توصل لذاك الالتزام ديالها اللي غيوصل للهدف ديالو ديال 4.4 ديال لي زادميسيون دو فرانكوفون. Bien que l'immigration francophone تيقول لك hors Québec est augmentée، يعني كنتكلموا على hors Québec, des données récentes montrent que les outils de sélection en place ne seront pas suffisants pour atteindre la cible de 4,4% d'ici 2023. يعني هاد المعطيات كلها كتبين بانهم ما غاديش يمكن لهم يوصلوا لهاد النسبه هذه من هنا حتى ل 2023. L'attribution de points supplémentaires dans Entrée Express aux candidats possédant de solides compétences en français pourrait accroître les admissions d'immigrants francophones jusqu'à la cible de 4,4% d'ici 2023. إذا تيقول لك هذا التوزيع ديال هاد النقاط وهذا الشكل ديال هاد انهم غادي يضيفوا هاد النقاط هذه في هذا النظام ديال الدخول السريع بالنسبه للمترشحين اللي عندهم كفاءات يعني قويه بالنسبه للغه الفرنسيه، يمكن لهم يوصلوا الحكومه يمكن لها توصل الهدف ديالها اللي هو 4.4% من هنا لسنه 2023. من طبيعه الحال لانهم تيشوفوا كاع الظروف كلها فهما دائما كيحاولوا يتادابطاو مع هذه الظروف كامله. فتيقول لك la réalisation de progrès en vue de l'atteinte de cette cible sera facilitée par un éventuel assouplissement des restrictions de voyage associées à la pandémie mondiale. بطبيعه الحال هذا الشيء اللي كنتكلموا عليه، يعني على هذه لا بانديمي مونديال، فهما بحكم هذه الظروف هذه فكيحاولوا يتكيفوا مع هذا الوضع هذا باش يوصلوا للهدف ديالهم. اذا اخوان اللي هما عندهم مشروع ديال الهجره وبالضبط باغيين يستعملوا هذا البرنامج ديال الدخول السريع، فتنقول لهم ما تيأسوا شيء، فهناك من يفكر في هذه المساله ديال الهجره. من طبيعه الحال كيف ما سبق لي وقلت لكم في اللايف ديال البارح، فكندا من طبيعه الحال الهدف ديالها هذا الشيء ديال الهجره، اولا لانه ايكونوميك من طبيعه الحال، لانه كدر واحد المدخول على كندا بغيتي ولا كرهتي، هذا واحد. ثانيا لم الشمل ديال العائلات الكنديه، الناس اللي عندهم الجنسيه الكنديه ولا عندهم الاقامه الدائمه، فهما باش انهم يقدروا يجيبوا عائلاتهم، ازواجهم او ابنائهم ولا الفاميله ديالتهم كامله، جدودهم جداتهم احفادهم، هذا هو هدف ديال الهجره
بالنسبه لهذا الشيء ديال الهجره لكندا. ومن طبيعه الحال كاين اهداف اخرى اللي هي انسانيه، لان كندا باغا باش انه الناس اللي هما كيطلبوا داك اللجوء تيديروا يعني طلبات ديال اللجوء لانهم كيضطهدوا في البلدان ديالهم هربا من الاضطهاد ومن الحروب من هذا. فهذا الاهداف هي ديال النظام ديال الهجره اللي دايره كندا. لو شانجمون انونسي aujourd'hui كنتكلموا على البارح le 27. Le changement annoncé aujourd'hui prévoit une augmentation de 15 à 25 points pour les candidats francophones et de 30 à 50 points pour les candidats bilingues. Donc هنا إخواني أنتم كتشوفوا le changement annoncé، هذا التغيير هذا غادي تولي من 15 نقطة بالنسبة للكانديدا فرانكوفون اللي هما فرانكوفون فقط، عندهم فقط الفرنسية وما عندهمش الإنجليزية. يعني مثلا نقولوا عندهم 30 عندهم 15 نقطة، فمن 15 نقطة غادي يتحصلوا على 25 نقطة pour les candidats francophones. et بالنسبة لي كانديدا بيلانغ، بالنسبة للمترشحين اللي هما عندهم الفرنسية والإنجليزية من طبيعة الحال باش يمكننا نعرفهم عندهم اللغة الفرنسية والإنجليزية هو من خلال لي تيست اللي كيديروا التي او اف اي الايلتس. Alors, et de 30 à 50 points pour les candidats bilingues. ملي كنقولوا اخواني من 15 ل 25 نقطه، فهذا راه واحد الاضافه مهمه بزاف. الاخوان اللي هما تيحاولوا يديروا الكالكول ديالهم ديال لي بوين، فهذه النقطه مهمه وايجابيه بزاف 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 بزاف. Ce changement fait suite à l'attribution initiale de points en juin 2017. يعني من اللي كان بدا داكشي في جوان 2017، حنا دابا في 2020 pour les candidats ayant de solides compétences en français. Soutenir le développement des communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec fait partie du plan gouvernemental de croissance économique et de prospérité à long terme pour l'ensemble du pays. Ok. يعني هذا من طبيعة الحال فهو هدف من مده وكتخطط ليه الحكومه الكنديه باش انه ديك لا سيتوياسيون مينوريتير بالنسبه لي فرانكوفون اللي هما خارج المقاطعه ديال الكيبيك، فهي اولا باش يكون داك الغنى الثقافي pour enrichir la langue française وحتى لا كولتور فرانسيز اي لا كولتور الا بغيتو تقولوا كنديان كامله، لانه كاينه كيف ما قلت من قبل كاين وجود ديال دي فرانكوفون في كندا، هي كتبغي تعزز الوجود ديالهم. Il s'agit également de la bonne chose à faire pour soutenir les communautés francophones partout au Canada. Nous continuerons d'attirer des immigrants francophones afin d'assurer l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Donc هذا كان الكلام ديال l'honorable Marco Mendicino, député ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Des faits en bref. En 2019, le pourcentage d'immigrants francophones admis au Canada hors Québec a atteint 2.82%. في 2019 كان وصل بالرغم من داك العدد الكبير اللي كتشوفوا راه كوميم عدد كبير هذاك 2.82%. ملي كتقول انها باغا الى غايه 4.4 فراه واحد الاضافه كثيره. Ce qui représentait une hausse relativement aux années précédentes. Nous avons également observé des augmentations dans la proportion de francophones invités à présenter une demande chaque année. Cette proportion, qui était de 4,5% en 2018, a atteint 5,6% en 2019. De 2003 à 2019, plus de 60 000 immigrants, 60 000 immigrants francophones ont été admis au Canada dans des collectivités hors Québec, dont environ 8 465 en 2019 seulement. Dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, investir dans notre avenir, IRCC investit, IRCC, donc il y a Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, investit 40 millions et 8 000 $ sur 5 ans en soutien à la consolidation du parcours d'intégration francophone et à l'élaboration de politiques horizontales en vertu de l'accord Canada-Québec. Le Québec établit ses propres niveaux d'immigration. Québec من طبيعة الحال عندها خصوصيات ديالها.
فاذا كان هذا هو الخبر الجميل اللي كنزفوا لكم اخواني الاخوان اللي هما راهم كيوجدوا الملفات ديالهم. وكنخص بالذكر الاخوان اللي كيوجدوا الملفات ديالهم، ماشي اللي هو غير جالس مربع يدو. فهذا كلام بالنسبه حتى للناس اللي هما كيحاولوا يجمعوا معلومات، فهذا خبر جميل. اذا اخواني الفيديو وصل للنهايه ديالو. الاخوان اللي هما دخلوا بالصدفه كنقول لهم ضغطوا على زر اشتراك وزر اعجاب باش دائما فيما يكون الجديد توصلوا به. الاخوان اللي هما ديجا مشتركين في هذه القناه ومخلصين لهذه القناه كنشكرهم وكنقول لهم شكرا على الاخلاص ديالكم وعلى الدعم ديالكم. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.